अच्छा, डिप्रेशन होता क्या है? क्योंकि डिप्रेशन आजकल तो फैशन की तरह ही हो गया है, लोग ज़रा सी कोई बात होती है तो आई एम डिप्रेस्ड। देखिए, डिप्रेशन बहुत सीरियस बीमारी है, और डिप्रेशन का मकसद बेसिकली ये होता है, अगर इसको छोटे से लफ्ज़ों में डिफ़ाइन किया जाए तो वो ये होता है कि जैसे आपको कोई जिस्मानी बीमारी होती है ना, ज़ुकाम हो गया, आपको आपको जॉन्डिस हो गया, या समथिंग लाइक दैट, उसी तरह आपके दिमाग को जब जॉन्डिस हो जाता है तो वो डिप्रेशन होता है। इट इज़ नॉट टू बी लाफ्ड अबाउट। तो आज मैंने कुछ थोड़ी सी बातें जो है वो लिखी हैं उन लोगों के लिए जो डिप्रेस्ड लोगों का मजाक उड़ाते हैं, और उन लोगों के लिए जो वाकई डिप्रेस्ड हैं, टू बूस्ट अप देयर मोरल। ऐसे लोग भी होते हैं जो डिप्रेस्ड इस वजह से होते हैं जिनको ईयर्स लॉन्ग जिनको अब्यूज़ किया गया होता है एक रिलेशनशिप में। तो वो एक सो कहते हैं ना, उसको हम ट्रॉमा थेरेपी में आता है वो, कि वो एक लॉन्ग टाइम अब्यूज्ड लोग होते हैं एंड दे आर अंडर डिप्रेशन बिकॉज दे थिंक दे आर नॉट बेटर। तो यू आर अब्यूज्ड, यू डोंट हैव डिप्रेशन। इस चीज़ को देखिए। फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको कहते हैं हाँ वो तो मैनिपुलेट हो गया, दिस स्टूपिड पर्सन। नो, यू आर नॉट स्टूपिड। आपको मैनिपुलेट किया गया है, और मैनिपुलेट क्यों किया है? बिकॉज यू वर नाइव। आपने किसी पे भरोसा किया जिसने आपको मैनिपुलेट किया। भरोसा करना बुरी बात नहीं है, हाँ, भरोसे में मैनिपुलेट हो जाना जो है ये बदकिस्मती है, बुरी बात नहीं है, बदकिस्मती है। शर्म आनी चाहिए मैनिपुलेटर को, आपको नहीं। तो अपने आप को ब्लेम मत कीजिए, क्योंकि ये ब्लेम गेम डिप्रेशन का बेसिक की है। डिप्रेशन जहाँ से शुरू होता है ना, वो ब्लेम गेम से शुरू होता है। तो डोंट ब्लेम योरसेल्फ। आप बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं, शाय होते हैं, और वो उस चीज़ को कवर अप करने के लिए जो है वो अपने आप को शायद ऐसे शो करते हैं जैसे मैं वीक हूँ, लेकिन वो वीक होते नहीं हैं, दे इंट्रोवर्ट पीपल। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करना शुरू कीजिए। अपने से ज़्यादा तो इंसान कोई किसी को नहीं जानता है ना। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं, आपको लोगों के सामने अपना मतलब बयान करने में आप नहीं कर पाते, या आपको समझ नहीं आती क्या वर्ड्स में यूज़ करूं कि मैं लोगों को साथ इंटरेक्ट कर सकूं, तो अपने आप को प्रोटेक्ट करना सीखिए। डोंट बी वल्नरेबल, प्रोटेक्ट कीजिए अपने आप को। इट्स नॉट बैड बिकॉज नॉट एवरीबडी इज़ ब्रेव। तो कोई इसमें गलत बात नहीं है। एंड अपने साथ सच बोलना सीखिए। डिप्रेशन में एक बहुत बड़ा स्टेप, वैसे तो बेबी स्टेप्स के साथ डिप्रेशन ट्रीट किया जाता है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी लीक जो है, बहुत बड़ा स्टेप जो है, वो होता है कि स्टार्ट टेलिंग योरसेल्फ द ट्रूथ अबाउट योरसेल्फ। ये बहुत बड़ी बात है, और इसके लिए आपको बहुत बहादुर होना पड़ता है। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि पेपर पेन लेके अपने साथ अकेले कमरे में बैठ जाएँ, चाय कॉफ़ी जो आप पीते हैं पी लें, साथ में रखें, और बैठ के अपने बारे में प्रोज एंड कॉन्स लिखिए। राइट ट्रूथ अबाउट योर सेल्फ। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, खुद एक दफ़ा लिखिए ताकि आप नज़रों से पढ़ सकें कि आप में क्या क्या ख़ताएँ हैं। ख़ता तो हर इंसान में होती है, हम में से कोई परफेक्ट नहीं है सिवाय हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो अपने साथ सच बोलना सीखिए, बिटर मत हो अपने साथ। अगर आप में गलतियाँ हैं तो क्या हो गया, हर इंसान में गलतियाँ हैं, वो इंसान ही नहीं जिसमें गलती ना हो, लेकिन उसको एक्नॉलेज कीजिए ताकि उसको ट्रीट किया जा सके, चाहे आप उसको खुद ट्रीट करें या आप किसी से हेल्प लेके ट्रीट करें। दैट वो नेक्स्ट स्टेप है। लेकिन आपको पता हो कि आप में क्या खामी है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अच्छा जी, एक बात और आती है, वो ये कहते हैं कि जी इस पर बहुत ज़्यादा शेमिंग होती है, और वो ये होती है कि हाँ ये तो शी लिव्स इन द पास्ट, ये तो निकलती ही नहीं है इस प्रॉब्लम से, तो निकलते ही नहीं है प्रॉब्लम से। इसमें सबसे बड़ी मैं आपको एक बात बताऊँ, सूरह यूसुफ पढ़ा कीजिए। 84 आयत है मेरे ख्याल में सूरह यूसुफ में। उसमें जो हज़रत यूसुफ के वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, सॉरी, उनको जब आकर उनके बेटों ने बताया था कि जी आपको जो अमीर है वहाँ का इजिप्ट का, उसने छोटे भाई को, जो उनका बेंजामिन भाई था, उसको भी रख लिया, तो वो रोना शुरू हो गए। और वो ज़ाहिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की याद में रो रहे थे। तो जो उनके बच्चे थे उन्होंने उनको बाकायदा तरह से कहीं बदतमीज़ी की थी, डांटा था।
وہ اس آیت میں ہے. تو یہ بات نہیں ہے, اس آیت سے ہمیں پتہ چلتی ہے, انہوں نے کہا کہ میں اپنا جو میرا دکھ ہے, جو میری تکلیف ہے, تو میں اللہ سے بیان کرتا ہوں, تم سے تھوڑا کہہ رہا ہوں, میں تو اللہ سے بیان کر رہا ہوں. آپ یہ دیکھیے کہ وہ 30, کچھ جگہ 30 ہے, کچھ جگہ 35 ہے, واللہ عالم, ہمیں نہیں معلوم, لیکن اتنا عرصہ, اتنا سپین آف ٹائم وہ اپنی اولاد کے لیے روئے تھے, یہاں تک روئے تھے کہ ان کی بینائی چلی گئی تھی. یہ تو قرآن شریف میں لکھا ہے, تو دوسرا ڈاؤٹ کی بات ہی نہیں. لیکن اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ ہی واز ناٹ لیونگ ان پاسٹ. ان کو تکلیف تھی اپنی اولاد کی, کیونکہ ان کو ایک اللہ نے ڈالی تھی محبت. یہ بھی نہیں کہ خود سے اللہ نہیں ڈالی تھی, لیکن ان کو اپنی اولاد سے پیار, یہ نہیں کہ دوسروں کو پیار نہیں کرتے تھے, لیکن ان کو پتا تھا کہ ان کی اولادیں باقی جو ہیں وہ غلط رستے پہ ہیں. اور حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کو پیار تھا بہت زیادہ, تو وہ روئے تھے اتنا عرصہ. تو ہی واز ناٹ لیونگ ان دا پاسٹ. اگر آپ کو اپنے جو پچھلے دکھ یا تکلیف آپ پہ گزری ہے, اگر آپ کو اس پہ رونا آ جاتا ہے, یا اگر آپ کو ان چیزوں کی تکلیف محسوس ہوتی ہے, تو بلیو یو می, یہ کوئی آؤٹ آف دا ورلڈ جا کے بات نہیں ہے, کوئی خامی نہیں ہے آپ میں. دس ہیپنس, یو آر اے ہیومن بینگ, یو ہیو بین ہرٹ, تکلیف ہوئی ہے آپ کو. اور اگر اس تکلیف کی آج آپ تک کچھ سالوں بعد بھی پہنچ رہی ہے, تو ٹھیک ہے, یو آر الاؤڈ ٹو کرائی. یہ کوئی ڈیفیشنسی نہیں ہے, یہ کوئی مائنس پوائنٹ نہیں ہے, آپ کمزور نہیں ہے, آپ کا ایمان کمزور نہیں ہے. آپ سورہ یوسف پڑھ لیجئے, تو اس سے ہمیں بہت ہیلپ ملتی ہے. اور اپنے آپ کو ڈسلوژنل جو ہے وہ مت کیجیے. اس لیے یہ ساری باتیں جو میں نے کی ہیں, اس سے کیونکہ ڈسلوژن لوگ ہو جاتے ہیں, اس لیے ہو جاتے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ میں ڈپریسڈ ہوں, اور میں نے شاید اپنے آپ کو صحیح کوپ نہیں کیا. دیکھیے, انسان کی زندگی میں بہت کچھ ہو جاتا ہے. کچھ ہم برداشت کر جاتے ہیں, کچھ ہم برداشت نہیں کر پاتے ہیں. وی بریک ڈاؤن, وی گیٹ برنڈ آؤٹ. لیکن ہمیں جہاں پہ ہم بریک ڈاؤن کرتے ہیں اور جہاں پہ ہم برن آؤٹ ہوتے ہیں, ہمیں ہیلپ بھی وہیں پہ آتی ہے. یا ارحم الراحمین, ہمیں ہیلپ بھی وہیں پہ آتی ہے, اور وہیں سے ہم دوبارہ اپنے آپ کو بلڈ اپ بھی کرنا شروع. تو اف یو آر فیلنگ ڈپریسڈ, اور آپ کو ڈپریشن ہے, یا تو اپنی جو کیا کہتے ہیں سیلف انوینٹری لیجئے. دیکھیے کہ آپ کہاں کیا کس چیز سے آپ کو ڈپریشن ہو رہا ہے, کن وجہوں سے آپ کو کیا آپ کی زندگی میں ایسی بات ہوئی ہے جس کی وجہ سے ڈپریشن ہو رہا ہے. رائٹ اٹ ڈاؤن اینڈ اسٹارٹ فرام دیئر. ڈپریشن کبھی آج سے کل میں ٹھیک نہیں ہوتا ہے, تو کسی کو مت بولنے دیجیے اپنے خلاف کہ تمہیں تو ڈپریشن ہے, تو تم تو اتنے عرصے سے ڈپریسڈ ہو. اوکے, یو آر ڈپریسڈ. اگر آپ کا جسم میں آپ کو یہ نعوذ باللہ کینسر ہو جاتا ہے, تو کینسر کیا ایک دن میں ٹھیک ہو جاتا ہے؟ نہیں, آپ کو دوائی لینی پڑتی ہے, آپ کو ریڈیو ایکٹیو کیا کہتے ہیں وہ سب لینا پڑتا ہے, آپ کو ڈائٹ چینج کرنی پڑتی ہے, آپ کا پورا کا پورا اسکیجول چینج ہو جاتا ہے زندگی کا. اٹ ٹیکس ٹائم, بٹ پیپل ہیل, ڈونٹ دے. اسی طرح دماغ کا ہے, اگر آپ کو ڈپریشن ہو گیا تو کوئی بات نہیں, اپنی ڈائٹ چینج کیجئے, اپنے رہنے سہنے کا طریقہ چینج کیجئے, اپنے ارد گرد کے لوگ اگر جو ہو سکتے ہیں ویریبل ہیں ان کو چینج کیجئے. اب سب سے زیادہ بڑی بات, اپنی سوچ چینج کیجئے. ول گیٹ آؤٹ آف اٹ. کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے, کوئی ایسا ڈپریشن نہیں ہے جس کا حل نہ ہو, اگر انسان کرنا چاہے تو. I hope this gets to somebody. Till then, Jen Padesi, Mel Jadid Suruk.